नमस्कार मला भाई बंधुखला मैं आज एक निये नतुन यूट्यूबर हगला जने तो जे ना बुझी अमला जने निये जे तो बुझी ना माने बुझीबो बाखार से ना बुझीबो बाखार से ना आमला नेक्स्ट नतुन यूट्यूबर लागला जने मैं निये तो मेला मन हमरा पिक्स आर्ट निके यूट्यूब थंबनेल बनाय ना आरो एग्रे निये कि मैं तुमगे एदा पिक्स लैब ना पिक्स लैब नि केंका थंबनेल बनाय तो उदला जने मैं निये तुमगे तोरा वीडियो स्किप ना कर तोरा फुल वीडियो से ताहे तोरा जाते पाबो ना केंका हमरा पिक्स लैब निके थंबनेल बनाय ना तो उदा मैं तुमगे दिखाव लगसे तोरा चिया नेव ना तो मैला तुमगे कोई मैं वीडियो लास्ट निके चाहिए मुझे वीडियो भाला लगे लाइक और शेयर कर कमेंट कर और फर्स्ट टाइम मला चैनल जुदे आहे तोरा मला वीडियो चाहिए मुझे सब्सक्राइब करी थो बेल आइकन टा बाजी मुझे ऑल बेल आइकन टा टिपि मुझे थो ना केने नतुन नोटिफिकेशन तोरा पाए जाबो ते वीडियो स्किप ना कर तो मैं तुमके वीडियो शुरू कर रखसे ना ते मैला वीडियो शुरू करो एला मैं जालक्सी पिक्स लैब ना तो मैं पिक्स लैब एप्स नहीं जाबो जैसे पिक्स ऐप में कि पिक्स लैब ना तोरा इधर ना थकले तोरा फ्लैश स्टोर निके सर्च कर मुझे डाउनलोड कर तेमला डाउनलोड कला आसे तेमला पिक्स लैब ने जाए मुझे तुम्हें दिखाव लगसे ना एला पिक्स लैब ने ऑन करो पिक्स लैब ऑन करे मुझे इंगे तुमके पेज ओपन हबो ना तेला हमरा की करबो लागबो इधर तीनटा डॉट आसे इधर तीनटा डॉट आसे इधर निके जावा लागबो ना इधर क्लिक कर पर हमरा आमाके यूट्यूब थंबनेल साइज आमाके नेवा लागबो इधर एमएस साइज निके जा एमएस साइज निके जे मुझे दे कस्टम थंबनेल कस्टम निके जा कस्टम नि जे हमरा की करबो लागसे यूट्यूब बैनर बा यूट्यूब थंबनेल हमरा बनाव लागसे ना तो यूट्यूब थंबनेल नि हमरा निबो इधर यूट्यूब थंबनेल से इधर यूट्यूब बैनर से इधर 16.9 আছে और यूट्यूब थंबनेल 16.9 आसे ना तो मैला जाबो लागसे कि यूट्यूब थंबनेल के जाबो यूट्यूब थंबनेल के जे देखले ओके कोय मुझे हमरा इधर केंका डिलीट करबो पाबो ना इधर केंका डिलीट करबो तेमोटे तुमके इधर डिलीट कर देखा लागसे इधर ऑप्शन से डिलीट ऑप्शन इधर कोना के डिलीट ऑप्शन আছে ना इधर कोना के डिलीट ऑप्शन আছে इधर जे मुझे देने क्लिक कर पारे तो इधर डिलीट हो जाबोला ना तो हमरा एला लिखिबो केबा किबा हमरा पिक्चर नि आबो ते इधर प्लस आइकन के टैप कर प्लस आइकन के टैप कर प्लस आइकन टैप करा पर इधर फ्रॉम गैलरी निके जा फ्रॉम गैलरी निके जे मुझे हमरा किबा एला फोटो निवाके साइड तो फोटो निवाके पाबो हमरा इधर एल्बम नि जा एल्बम नि सेट इधर निके तो की फोटो निवासा इधर जेके मैं इधर निके डाउनलोड करा केला बाद की निवासा तोरा निवाके पाबो ना तो मैं कैमरा ने जा कैमरा नि ना कैमरा मतलब तुला बगला ने जांग ना मैं तो मैं इधर निके की नहीं ऐसे मैं तो इधर निके मैं गरा अमला इको इधर ना एनवायरनमेंट दे मानी बला की गला मैं फोटो गला नहीं ऐसे तो एनवायरनमेंट दे फोटो गला मानी बने ऐसे इधर दुईटा लाइन मैं नहीं है ना दुईटा नहीं है तो इधर फोटो इधर माने मूव हो लगसे ना इधर मूव हो इधर हमरा किंका हमरा लॉक करबो तो चिया ना उधर ना तब से इधर निके क्लिक करबो लागबो इधर क्लिक करा परे इधर फोटो लॉक हो जाबो हाँ इधर क्लिक कर इधर लॉक आसे ए लॉक निके तोरा क्लिक करे नेओ क्लिक करा पर इधर आबार क्लिक कर एला फोटोरा मूव नहय जे फोटोरा मूव नहयला ना फोटोरा मूव नहयते आरेगा हमरेला फोटो निबो आरेगा फोटो निये मुझे की करबो लागसे हमरे इधर एल्बम नि जा पर मुझे कैमरा ने के जे मुझे तो मैं आरेगा फोटो निये जरसे ते आमला इधर मैं ए फोटो निये मुझे हमरेला की करबो लागबो इधर ने हमके निये तो मैं फोटोरा दे अल्प की करंग ना तो फोटोरा मैं अल्पला निये मुझे इधर मूव হয় इधर मूव न হবাকে আমরা বানাবো না এটা কি ইদে মুভ হলাকছে আর এটা মুভ না হলাকছে এটা মুভ হলাকছে না এটা মুভ হলাকছে এটা কি করব লাগবো তো তোরা চেয়ে নাও আর এটা বাউন্ডারি হিনা দেখে না বাউন্ডারি হিনা দেখে ইদো মই তোমাকে কেঙ্কা এটা মই কি করব তোমাকে মই দেখা লাগছে না তো এলা আমরা এটা মুভ হয় এটা আমরা আগে লক করে নেন লক করার পরে আমরা দেখা লাগছে ও সরি এটা আগে মই লক না করব না तो मैं लॉक ना करूँ तो इधर बाउंड्री है ना बाउंड्री है ना देखे बोले मैं फैला बोला ना तो इधर निके जेमसन इधर नि राउंड के क्लिक इधर केस ना उधर निके क्लिक कर पर इधर नि जा जेमसन हमरा की करबो बाउंड्री रे ना तो मैं इधर क्लिक करसे क्लिक करा पर इधर तीन दे केस ना इधर ऑप्शन আছে देखरा दुईटा तीनटा तीनटे निके माइदुलार फुल नेव
তারপরে এটা আধানি নেও তারপরে এটা আধানি নেও হ্যাঁ তারপরে এটা আমরা কি করব ক্লিক করব লাগছে এটা নিয়ে আমরা দেখব লাগছে হ্যাঁ এটা রাউন্ডটা আর এই রাউন্ডটা দেখব লাগছে না ওটা ক্লিক করার পরে এটা আমরা কি করব এটা আমরা সব ঠিক কি করব লাগছে না এলা আমরা রাইট নি কি কর রাইট দেখলা বাউন্ডারি হিনারে না দেখিব না এলা বাউন্ডারি হিনারে না দেখিব দে বন্ধুগুলা অল্প মই এটা অল্প আরো ডাঙর বানাং অল্প মই ডাঙর বানাং এটা তারপরে এলা হব লাগছে আমরা এটা লক করে নিব লক করে নিছে না লক করার পরে এটা মুভ নহয় দেখ মানে ইডানি এলা বাউন্ডারি হিনা না দেखेला না বাউন্ডারি হিনা মানে सीधा के ना देखेला ना तर चेन वाला इदिन আমরা টেক্সট কি করব লাগব না এলা আমরা এনেকে কি কোনে টেক্সট লিখিব ওটো আমরা চেন দেখাই দিব মই তো ইদিন প্লাস আইকন নি ক্লিক কর টেক্সট নি ক্লিক করার পরে ইদা পেন্সিল আছে পেন্সিল কোনানি কে তোরা ক্লিক কর इदिन क्लिक করার পরে এই পেন্সিল আছে আরেগা এই পেন্সিল কে ক্লিক কর তারপর ইদিন টাইপিং কর দা আগে কাটিয়ে ফেলাও इदिन কি লিখে মই ইদিন ওয়ার্ল্ড এনवायरमेंट ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ना एनवायरमेंट डे लिखे बसे मैं ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तब से 5 जून ना 5 जून इधर हमरा डान एक बार ओके तो इधर ला की करबला को डांग बना पाबो ना इधर डांग बना तो पाबो एला हमरा इधर की साइज के थसाय इनके थसाय ना इनके थसाय तेरा बेकर के थोड़ा लेखन देख क्लिक करब के लागबो देख क्लिक कर देनी धरे मुसनि क्लिक कर बास ताई होय जाबो तो এটা মই सीधा করাং কে না सीधा করাং তো এলা আমরা এদিন যাব কি কালার নিব কালার এ নিকে টিপিক এ নি টিপলে কালার আছে এটা কালার আছে কালার নি রেড কালার না কি কালার নেও চাই তোরা নিয়া পাবো না ব্ল্যাক কি কালার চাই হোয়াইট না কি কালার আছে সব কালার আছে দেনিকে আর নাকি আছে গ্রেডিন কি কালার আছে বাস যে সব কালার আছে বন্ধুগুলা না কালারতে যাং মই কালার নিয়ে আছে এটা অল্প ব্রাইট হরে নেং না এইদানি জি আচ্ছা কি কালার নেং না এই কালারে নেং মইলা না তো এটা রাইট নিকে ক্লিক কর তারপরে আমরা এটা কি করব লাগবো টেক্সট আমরা हैंडराइटिंग दूसरा क्लिक नहीं होगा ना कि इधर हैंडराइटिंग दिशा इधर ऐसे कि नहीं वैसे थोड़ा सब पाबो ना इधर मैं क्लिक करो कोनी हैंडराइटिंग नहीं पाऊँ हमरा हैंडराइटिंग रे इतनी क्लिक कर इधर आरो इधर पाबो ना एला हमरा बैकग्राउंड देवा के चाहिए ना बैकग्राउंड देवा के चाहिए कोनी हमरा बैकग्राउंड देबो तो बनांग मैं ना एला बैकग्राउंड ना बैकग्राउंड कोनी निबो हमरा ऐसे टी एस ने टी बैकग्राउंड इधर नहीं हमरा बैकग्राउंड या पाए बैकग्राउंड तो की कलर बैकग्राउंड देबो ना इधर सब আছে ना तो मैं এই কালারে দেং তো ইधर ক্লিক করার পর তোরা এলা এই লিখিবরা তোরা কি স্টাইল নি থসাই তোরা বন্ধুগুলা না হে যে কি স্টাইল নি থসাই সব তোরা পাবো না কালার কি কালার নে আছে সব তোরা পাবো এই যে না তো আরো এদিন টিপিয়া এগুলা তোর সব ঠিক করে পাবো না এটা মানে অল্প কালার গুলো ব্রাইট কম বানা পায় এটা নিকে সা इधर थोड़ा आरो इधर ऑन कर एनेबल कर की करबो चाइ ना इगला सब ठीक की करबो पाबो इले सब ठीक इंगे थोड़ा की स्टाइल के थोसे थोड़ा इगला थोड़ा पाबो ना एम्बॉस नि क्लिक कर ने एनेबल कर इगला की स्टाइल ने थोसे थोड़ा सब नि पाबो दा इगला ऑन कर ना ऑन करा पर थोड़ा इगला सा इगला की स्टाइल ने थोसे बस उल्टा पलटा कर पाए के ना बस उल्टा पलटा कर पाए दे एनेबल कर बस इगला की स्टाइल ने थसाय तोरा सब टे पाबो ना इंगे के तोगे थो पाबो तो तारपसे आरो আছে इगला ना इगला की करबो চাই तोरा এই যে এইদে নামানি কি বাউন্ডারি কিগলা অল্প কি আছে না ইকে তোরা থগে পাবো তারপরে আরো আছে জানি ইগলা কি করবো চাই সব তো ডাবল না এটা ডাবল কগে পাও এই যে ডাবল এই যে রাইটিং রে ডাবল হবে না উল্টা পাল্টাকে ডাবল হয় দে তো এলা আমরা কিংকা সেভ করব তোমাকে দেখো লাগছে এলা আমরা কিংকা সেভ করব আর ইডা লেখারও আমরা লক করে নিব না তো লেখার এটা মুভ হলাগছে আমরা কিংকা লক করব ওবলা জায়গা কেটে যায় তারপর এটা লক করার পরে
যাতে ক্লিক কর বাস এলা মুভ নহয় না ওয়াল এনভায়রনমেন্ট দে 5 জুন হচ্ছে তে এলা আমরা কিংকা সেভ করব এটা নিয়ে যা ওগুলা জায়গা নিকে যা তিনটে ডট নিকে যা তিনটে ডট থেকে টিপিয়া তারপর এনে এক্সপোর্ট ইমেজ নিয়ে যা এক্সপোর্ট ইমেজ নিয়ে যে তোরা সেভ টু গ্যালারি নিয়ে যা সেভ টু গ্যালারি নিয়ে যে তোরা এটা নিয়ে চাপা বলা ডাইরেক্ট কিনিকে যা এলা আমরা সেভ টু গ্যালারি এলা চাবো না তো আমরা এলা অ্যালবাম নিয়ে যাব অ্যালবাম নিয়ে যাওয়ার পরে এলা আমরা এটা অ্যালবাম নিয়ে এসে এটা ক্লিক কর বাস এই হয় এই যে ইংকে সেভ করে বা ইংকে আমরা পিক্সল্যাব নিকে আমরা ইউটিউব থাম্বনেল বানাবাকে পাবো না ভাই গেলে বন্ধুগুলো কিংকা লাগে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কর শেয়ার কর কমেন্ট কর আর ফার্স্ট টাইম নিয়ে মোলা ভিডিও দেখিলে তোরা ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করে থ না তো আর লাস্ট নিকে বেল আইকনটা বাজে পর্যন্ত নতুন নতুন নোটিফিকেশন গেলে তোরা পেয়ে যাব না তো আজকাল ভিডিও মই এটা রাখেন